अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है अहमद रज़ा ने। चलिए सुनते हैं अहमद रज़ा की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मैं अहमद रज़ा हूँ और जो कुछ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की वो रात है जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो सब मेरा वहम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। ये वाक़या तकरीबन 2 साल पहले का है, जब मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। मेरा ताल्लुक़ खानेवाल से है और मैंने रात की ट्रेन का टिकट लिया था ताकि सुबह तक लाहौर पहुंच जाऊं। उस दिन मौसम अजीब सा था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ज़्यादा सर्दी, बस एक अजीब सी घुटन, जैसे फ़िज़ा में कुछ छुपा हुआ हो। रात तकरीबन 11:30 बजे मैं खानेवाल जंक्शन पहुंचा। स्टेशन आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी सुनसान था। चंद मुसाफिर इधर उधर बेंचों पर बैठे थे, कुछ चाय वाले अपनी दुकानें समेट रहे थे और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। स्टेशन की लाइट्स मध्यम थी, जैसे वो भी थक चुकी हों। मैंने अपनी घड़ी देखी, 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। ट्रेन को 1 बजे आना था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर लूं। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, अहमद, तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो। मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। हवा में हल्की सी सर्दी बढ़ने लगी थी, हालांकि चंद मिनट पहले ऐसा नहीं था। मैंने अपनी जैकेट को थोड़ा सा ठीक किया और मोबाइल निकालकर वक्त गुजारने लगा। अचानक मेरे कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टिक टिक टिक। ये आवाज़ बहुत वाज़ेह थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने सर उठाकर देखा, प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक आदमी खड़ा था। वो स्याह रंग का लंबा कोट पहने हुए था और उसका चेहरा सायों में छुपा हुआ था। मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि उसके इर्द गिर्द जैसे रोशनी कम हो गई हो। मैंने दोबारा मोबाइल की तरफ देखा, लेकिन दिल बेचैन हो गया था। कुछ लम्हे गुजरे और मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। वो आदमी अब पहले से ज़्यादा करीब था। मैं चौंक गया। मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो मेरे और करीब आ चुका था। उसके कदमों की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी सर्द आवाज़ में बोला, क्या ये ट्रेन लाहौर जाएगी? उसकी आवाज़ मैं बयान नहीं कर सकता, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी, 1 बजे आएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ गया। मैंने गौर किया तो उसका चेहरा अभी भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि रोशनी बिल्कुल उसके ऊपर थी। कुछ देर हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उसने पूछा, आप अकेले हैं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, जी। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। अकेले सफ़र करना अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पर रात में। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने माहौल बदलने के लिए पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, मैं कहीं दूर से आ रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। फिर अचानक उसने अपना सर मेरी तरफ मोड़ा और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी सांस रुक गई।
اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، جیسے ان میں کوئی پتلی نہ ہو۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ میں خوف سے وہیں جم گیا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن میرے جسم نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے مشکل کہا، نہیں۔ وہ پھر ہنسا، اور اس بار اس کی ہنسی تھوڑی بلند تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ اچانک پلیٹ فارم پر لگا ایک بلب زور سے فلیکچویٹ ہوا اور کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب روشنی واپس آئی وہ آدمی غائب تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھنا شروع کیا، لیکن پورا پلیٹ فارم خالی تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے سوچا شاید وہ چلا گیا ہوگا، لیکن بغیر آواز کے، بغیر کسی حرکت کے، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ویٹنگ روم میں چلا جاتا ہوں جہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے۔ جیسے ہی میں پلٹ کر چلنے لگا مجھے اپنے کان کے قریب ایک سرگوشی سنائی دی، میں ابھی گیا نہیں۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ میرے اتنا قریب کہ میں اس کی سانس اپنے کان پر محسوس کر سکتا تھا، اور وہ سانس برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے گلے میں اٹک رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں احمد؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں سن ہو گیا۔ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ میرا نام کیسے جانتا تھا؟ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں بھی کبھی تمہاری طرح یہاں کھڑا تھا، ایک پیسنجر۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس نے بات جاری رکھی، 2 سال پہلے اسی پلیٹ فارم پر ایک حادثہ ہوا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا 2 سال پہلے واقعی ایک شخص ٹرین کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ وہی ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے بھی کسی سے راستہ پوچھا تھا، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، اور پھر اس کی آواز رک گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا، اس کی آنکھوں سے کالا خون بہنے لگا اور اس کا جسم جیسے ٹوٹ رہا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں ہر اس شخص سے ملتا ہوں جو آدھی رات کو یہاں اکیلا ہوتا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو سنبھالا اور دوڑ لگا دی۔ میں سیدھا ویٹنگ روم کی طرف بھاگا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں چند لوگ موجود تھے۔ میں ہانپ رہا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، بس ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پلیٹ فارم بالکل خالی تھا، لیکن پھر میں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ وہی سیاہ کوٹ والا آدمی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس بار وہ مسکرا رہا تھا۔ میں اس رات لاہور تو پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد کبھی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب میں خانیوال اسٹیشن کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے وہی سرد سرگوشی سنائی دیتی ہے، میں ابھی گیا نہیں ہوں، اور شاید وہ واقعی ابھی تک وہیں ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری وقاص علی کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں وقاص علی کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام وقاص علی ہے، اور جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات کا سچ ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 1 سال پہلے کا ہے، جب میں اپنے دوست کی شادی سے واپس اسلام آباد جا رہا تھا۔ شادی مری کے ایک گاؤں میں تھی اور تقریب رات گئے ختم ہوئی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ رات وہیں رک جاؤ، لیکن مجھے اگلے دن ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا کہ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی خنکی تھی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سڑک پر ڈالی، بارش کی پہلی بوند شیشے پر گرنے لگی۔ شروع میں ہلکی فوار تھی، لیکن کچھ ہی منٹوں میں بارش تیز ہو گئی۔ وائپر پوری رفتار سے چل رہے تھے، مگر پھر بھی سامنے کا منظر دھندلا سا لگ رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی چلاتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد بارش طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔
हवा इतनी तेज़ थी कि गाड़ी हिलने लगी। मैंने रफ्तार कम कर दी। उसी दौरान अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो बारिश में भीग रहा था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग था। वो हाथ उठाकर गाड़ी रुकने का इशारा कर रहा था। मैं कुछ लम्हे के लिए तज़बज़ब का शिकार हुआ। रात का वक्त, सुनसान सड़क और एक अजनबी। लेकिन फिर मेरे अंदर इंसानियत जाग गई। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और उसके करीब जाकर रोक दी। वो तेज़ी से गाड़ी के पास आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। बहुत शुक्रिया भाई, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज़ आम नहीं थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी थकन थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, आगे, बस आगे। मैंने सोचा शायद वो भी इस्लामाबाद ही जा रहा होगा। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया है। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। मैंने एक नज़र उस मुसाफिर पर डाली। वो सीधा सामने दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल बेहरकत। उसके कपड़े अभी भी भीगी हालत में थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके नीचे सीट गीली नहीं हो रही थी। मेरे दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ। मैंने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो आहिस्ता से बोला, मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो खामोश हो गया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की तेज़ आवाज़ और कभी कभार बिजली की चमक। अचानक एक ज़ोरदार कड़क की आवाज़ आई। आसमान पर बिजली चमकी और उसी लम्हे मैंने उसके चेहरे की झलक देखी। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सफ़ेद था, आंखें गहरी और स्याह, जैसे उनमें रोशनी ना हो। मैंने फ़ौरन नज़रें हटा ली। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया शायद रोशनी का धोखा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ लम्हे बाद उसने अचानक पूछा, तुम्हें बारिश से डर लगता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ लोग बारिश में खो जाते हैं, हमेशा के लिए। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं बस जल्दी से उस जगह से निकल जाना चाहता था, लेकिन फिर गाड़ी ने अचानक झटका लिया और इंजन बंद हो गया। मैंने हैरत से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश और तेज़ हो गई। हवा चीखने लगी। मैंने घबरा कर कहा, ये क्या हो गया? उसने आहिस्ता से कहा, हम पहुंच गए हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं। मैंने अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि मेरी नज़र सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने गौर से देखा, वो मेरी ही गाड़ी थी, लेकिन वो बुरी तरह तबाह हो चुकी थी, जैसे किसी हादसे का शिकार हुई हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये कैसे मुमकिन है? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुकम्मल चेहरा सामने आया। मेरे जिस्म में जैसे जान निकल गई। वो मैं खुद था, बिल्कुल मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें खाली और चेहरा मुर्दा। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज़ बंद हो गई। वो आहिस्ता से बोला, मैं भी उसी रात इसी बारिश में यहाँ रुका था। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने भी एक मुसाफिर को लिफ्ट दी थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने भी एक मुसाफिर को लिफ्ट दी थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। फिर मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। अचानक गाड़ी के शीशे खुद ब खुद नीचे होने लगे। बारिश का पानी अंदर आने लगा। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। उसने सरगोशी की, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी और दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाज़ा खुल गया। मैं गाड़ी से बाहर गिर पड़ा। बारिश मेरे ऊपर बरस रही थी। मैं उठकर भागने लगा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस अंधेरा और बारिश। पीछे से उसकी आवाज़ आ रही थी, तुम बच नहीं सकते। मैं पूरी ताकत से दौड़ता रहा। कुछ देर बाद मुझे दूर एक रोशनी नजर आई। मैं उसकी तरफ भागा। वो एक छोटा सा होटल था। मैं अंदर दाखिल हुआ, हाँफता हुआ, भीगा हुआ।
اندر چند لوگ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ میں نے ہانپتے ہوئے میری گاڑی، وہاں ایک آدمی، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک بوڑھا آدمی بولا، تم خوش قسمت ہو بیٹا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ آہستہ سے بولا، اس سڑک پر ہر بارش میں ایک حادثہ ہوتا ہے۔ میرا دل رک گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسافر لفٹ مانگتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ جو اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً باہر دیکھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن میری گاڑی اب وہاں نہیں تھی، جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں اس رات زندہ تو بچ گیا، لیکن آج بھی جب بارش ہوتی ہے، میں اکیلا سڑک پر ہوتا ہوں، تو مجھے پیچھے سے وہی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اور میں جانتا ہوں وہ ابھی بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے۔